प्रेज लॉर्ड शुभ जाऊँगी कि सुबुचे सर ओके प्रभु को नाम गौरव हो प्रशंसा हो पुनर्बार प्रभु को उपस्थिति रे आसवा निमंते प्रभु आम को सुंदर अवकाश देले एंड विशेषकर मु प्रभु को धन्यवाद दिए एवं एटार उपस्थित प्रभुकर दास माने सार माने अछंदी एंड देन आम माने समस्ते विभिन्न जगार विभिन्न स्थान आज आम माने ए सोरा थियोलॉजिकल सेमिनारी प्लेटफॉर्म रे आम माने समस्ते उपस्थित हुई अच्छु तेणुक प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु एवं आपण मानक मध्य विशेष मु धन्यवाद देउछि गतकाली हठात वाईफाई भी हठात डिस्कनेक्टेड हो गला तापर नेटवर्क भी जोटा कि ना नॉर्मल नेटवर्क एयरटेल नेटवर्क भी डिस्कनेक्टेड हो गला माने दुईटा एका समय रे डिस्कनेक्टेड हैला आ तरे मु मेसेज भी करि पारिली नाही बा का को भी मु कॉल करि पारिली नाही एंड देन गत क्लास केतरा विषय रही गला तो आज से विषय देखिबा एंड देन प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एवं प्रभु आमान को सहाय्य करंतु विशेष करी शेष समय बा शेष विषय शिखिबा निमंते जोटा कि आम माने कहू एस्काटोलॉजी विषय तो विशेष करी पुनर्बार मु प्रभु को धन्यवाद दिए एवं सार मान समस्त आपण मान केते जण उपस्थित होई अछंती आज आम मैंने अल्प हेल्ले प्रभुंकर वाक्य शिखा विशेष क्षमा चाहिए वे तो आपण मैंने ऑलरेडी मोर दुर्बल ऑलरेडी आपण मैंने जानी भाषार अभाव हेतु माने भाषा बहुत दुर्बल विशेषकर ओडिया भाषा एंड देन सेटा क्षमा प्रार्थना करुँच आपण मान सम्मुखें एंड देन आपण मैंने भाषा विषय बा मो भाषा प्रति अधिक ध्यान न करी आज आम मैंने जो जीवंत वाक्य आम मैंने शिखा जो सिद्धांत विषय शिखा जो तत्व विषय शिखा से विषय प्रति आपण मैंने लक्ष्य करेंगे बोली मोर आशा एवं विश्वास रही अच्छे आपण मानक प्रति तो सो गॉड ब्लेस यू वन एंड ऑल तो आसंत आम मैंने संक्षिप्त भाव में प्रार्थना करवा एवं काली जा अवशिष्टांश क्लास रही अच्छी से किसी शिखा तापर आउ केते गोटी नुआ विषय शिखा एंड देन एवं से समस्त विषय शिखिकी आज क्लास आम मैंने समाप्त करवा अत्यंत दयालु स्वर्गस्थ पिता तुमर से महान पवित्र नाम को धन्यवाद दूची प्रशंसा गौरव करुच्ची पिता आज ये सुंदर सुजोग सुंदर अवकाश पाई प्रभु यही संध्याकालीन समय रे प्रभु आम मैंने विभिन्न जगार विभिन्न स्थान रहीकि निज 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 सो स्थान रे प्रभु अनेक कार्य रही अच्छी किंतु प्रभु सेठी अनेक व्यस्तता मध्यरु प्रभु बिजनेस मध्यरु प्रभु तुम्हें आम मानक पृथक करी प्रभु तुम्हें आम मानक प्रभु ए प्लेटफॉर्म रे प्रभु तुम्हें आम मानक हाणिल एवं तुम वाक्य शिखा निमंते प्रभु साहाय्य करुच से तुमको धन्यवाद दूची प्रभु आज समय प्रभु तुम हस्तर समर्पण करुची प्रभु विशेष करी नेटवर्क तुम हस्तर समर्पण करुची समस्त विषय प्रभु तुम्हें नियंत्रण कर एवं ए क्लास द्वारा प्रभु तुम्हें गौरव महिमा पा बोली जीशुकर आम प्रार्थना कली आमेन प्रभु गौरव पाहतु आसतु आम मैंने गत क्लास रे बा येस्टरडे क्लास जहाँ जहाँ रही अच्छी से किसी आम मैंने शिखा तापर आउ नुआ टॉपिक आम मैंने आरंभ करने आम मैंने प्रयास करवा प्रभु गौरव पाहतु गत काली आम मैंने देखीलु जे से 7 वर्षर महाक्लेश समय केमिति हेबो बा तार चरित्र केउं प्रकार रही अच्छी बा से महाक्लेश समयर तार स्वभाव केमिति रही अच्छी से विषय किछि आम माने अध्ययन करितिलु एंड देन से 7 वर्ष महाक्लेश समय रे किए आसीबो एवं केमिति आसीबो एवं से आंटी क्राइस्ट बा ख्रीष्टारी केउं प्रकार से आसीबो एवं आसिकी कौन कौन से करिबो से विषय रे किछि किछि आपण मानक सम्मुखरे मु प्रकाश करुतिली बा किछि किछि आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करुतिली एंड विशेष करी
ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ତାର ରୂପ ବିଷୟ ବା ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିଷୟ କିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ବା ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଅଛି ବା ସେ ଶିକ୍ଷା ରୂପରେ ସେ ଅଛି ବା ସେ ଶିକ୍ଷା ରୂପରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରକାଶ ହେଇକି ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଏ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ୍ ରୂପରେ ସେ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଅଲରେଡ଼ି ଘଟିକି ଆସୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଅତୀତରେ ବି ଘଟିଲା, ଏବେ ବି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ এই রূপরে এই জগতর সিস্টম রূপরে মানে আন্টিক্রাইস্ট বা খ্রিস্টারি প্রকাশিত ହେବ বা অলরেডি ହେଉଛି বা অলরেডি ହେଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରଖିବ। ଏ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ମହାକ୍ଲେଶ ଦିନର ଚରିତ୍ର ସହିତ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି? ହୁଏତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଜବ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଏ ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ସହିତ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି, ଯେହେତୁ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ସମୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ସେହି 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସବୁ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ହିଁ ଶାସନ ସବୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଏ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ଚରିତ୍ର ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟର ଚରିତ୍ର ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି, ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା kudban Greek dan dete or kudban kitu nasang yem ter jisu nasang yem ter amandra na abara kutit ligang sabe Greek dan dete or ano jarain dete anti nasan kan Kristun asang yem maran aber na yang tin be jari tin na gamle kani soda kanalkal ayaman yangam dete ore kratram tam jangan galam na rakti tebe do Ariti satang ti rebanjanang danyan doong bin gatlam lebin ketu di bisa permanu ko sammukare mu উপস্থাপন করুଥିଲି যে এই খ্রিস্টারি সে কেমিতি উৎপন্ন ହେବ yanga mani dungte nai yanga mani Greek dan deti wansring ani Greek dan deti taro ପ୍ରକାଶ କେମିତି ତାର ପ୍ରକାଶ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ନେଉଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ବା ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ବସୁଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ଆଇନ ଆସିଲେ ଗାନ ଇତିନ ତରିଆନ ଦେଲେ ଆଇନ ଆସିଲେ ଗାନ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବାଣ ନାହିଁ ଧନୁ ଅଛି ଆସିଲେ ଗାନ ଇତିନ ନ୍ୟାଙ୍ଗାଣ୍ଡକୁ ବିଣ୍ଡ ଆମନାଗାସା ଆତାଗରାଙ୍ଗାମନ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ
ତାହାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କୁଡ ବ୍ରନକ୍ତିନ ଆଇନା ଡମନ ଟେନିୟନ ଡେ kudu berarti anya dong tenian adet do adik di satangte do kani kralogi kani এই বিষয় বিশেষ করে যে শুক্ল বর্ণর হস্য এবং যে ব্যক্তি এই কুর্তালি নীতিতানিন গবেতিন খানাতি kralogi butina dong lamte kanati kristariku dorsahe it implies antichrist ele ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରି ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ କାହିଁକି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅର୍ସରେ ba pelun akurta ling itina sanani gobetin pelun akurta iting lamte pelun akurta kralogi sanap yuna ate lamte শান্তি ku দর্শায় ele বিশেষ করি খ্রিস্টারি না কোন করিব না জগতরে যেতেবেলে সে উৎপন্ন হেব যেতেবেলে সে জগতরে নিজকু সে প্রকাশ করিব সে শান্তি আনিকি দানি sanap yu pangle sanap yun aganutul margi anin agik taramten মানে গুটিয়ে শান্তি স্থাপনকারী পরি সে কোন নিজকু সে প্রকাশ করিব তো এটি গোটে প্রশ্ন আমମାନଙ୍କ মନରେ ହୁଏ ତ ଆସିପାରେ ବା ହୁଏ ତ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଆସିପାରେ ବା ଏ ପ୍ରକାର ଉଠି ବି ପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ପରି ସେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବା କାହିଁକି ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ମାନେ କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ବା କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବା କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଜଗତ ଏମିତି ହେବ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ଡାଉନଫଲ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଗତ ପତନ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ହିଁ ବା ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସମୟରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ kalkal nayam lingan na menganin agik tadamtin orang ina punggidamtin dangat tanya ina punggidamtin jadi tenagamle gotiye शांति স্থাপনকারী পরি সে নিজକୁ সে প্রকাশ করিব so antinati kan kharalogi शांति স্থাপনকারীକୁ এই ব্যক্তিଙ୍କୁ দর্শায় মানে ketin kurtali nago betin agarangaman ani মানে শান্তির গুটে শান্তিকারী বা শান্তি স্থাপনকারী পরি সে কোন করিব না বাহারিব এবং যাইতা খিনতে বিন্দে সে বিজয় করিকি সে কোন লেখা হইছি আউ সে বিজয় হুই জয় করিবাকু বাহারি গলা আউ তরে সে জয় করিবা পাই সে বাহারি গলা মানে ডুংলাইতিন ani dungle yeretin bindo ani nasile ganabo itin agasa ai nasile ganyangan tanian deli binda amana tanian det tar orto se incomplete tar odhikaro incomplete heiki ochi অসম্পূর্ণ heiki ochi tar odhikaro মানে কিছু সময় পরে जो से शांति स्थापन करी परि से बाहरिब सेही शांति स्थापनकारी परि जोरा कि से निजको प्रकाश करिब आउ सेटा हाउ रहिब नाही सेटा इनकम्प्लीट आउ सेटा केबे माने अनंत काल पर्यंत सेटा आउ रहिब नाही किछि समय पाई केवल रहिब जेहेतु परवर्ती समय रे एस्काटोलॉजी कहूची 3.5 वर्ष परे माने 3 वर्ष 6 मास परे आउ तरे से निजर रूप को से कौन करिबो ना बदलाइबो जदि आमे माने देखिबा
दानिएल पुस्तक जदि देखिबा दानिएल पुस्तक हेपरि लिखा जाए ना से कौन करिबो लोक मानको सहित इमिति माने लोक मानको इमिति से लोक मानको एमिति से डिसिप्ट करिबो मनरा जरंग एनेगा आनी जलदाते मनरा जरंग एनेगा आइन आकृष्ट करिबो आकृष्ट कला परे केते वर्ष आकृष्ट कला परे 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 कौन करिबो ना निजर रूप को से कौन करिबो ना बदलाइबो से परिवर्तन करिबो antina sate kani kanyangan tenian dele bindo a menani tenian atek to kitu na bonta ji kan antichrist kete bele baharibo jete bele jagat संकट अवस्था रे जते बेले से दिबो सही समय रे से कौन करिबो ना निजको से प्रकाश करिबो बा सही समय रे से उत्पन्न हेबो कौन एला समय रे जते बेले आर्थिक संकट हेबो जते बेले प्राकृतिक विपर्य हेबो जते बेले वाटर क्राइसिस हेबो जल संकट हेबो जते बेले भूमि रे किछि उत्पादन हेइ नथिबो जते बेले किछि सास होई नथिबो जते बेले ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णता जते बेले हेबो जते बेले दारिद्रता देखा जिवो ए जगत रे जते बेले खाद्यर अभाव हेबो जते बेले तेलर अभाव हेबो एवं जते बेले देश विरुद्ध रे देश जते बेले लड़ुतिबे जते बेले युद्ध हेइतिबो सही समय रे ठीक सही समय रे कौन करिबो ना सब समाधान करिया पाई से कौन करिबो ना बाहरिबो मुकाली जस्ट एग्जांपल देउतिली एबे जगत जदि देखिबा मिडिल ईस्ट रे जदि देखिबा माने मुस्लिम कंट्री है कि इस्राएल कंट्री केउ प्रकार से माने लड़ुचंती देश विरुद्ध रे देश जाति विरुद्ध रे जाति एंड देन ट्राइब्स अगेंस्ट ट्राइब्स ए प्रकार विभिन्न जगह रे माने युद्ध एभार विषय माने देखुछु मीडिया माध्यम रे बा न्यूज माध्यम रे ए युद्ध गुडी तो किछि नुह जेते बेले थर्ड वर्ल्ड जेते बेले हेबो एमिति गुटे युद्ध हेबो बा एमिति गुटे वार हेबो माने सब क्राइसिस हेबो जेते बेले सब क्राइसिस हेबो लोक माने पूरा असहाय है कि से माने असहाय अवस्था रे से माने रहिबे कुटी जिबे कोन काहिबे एबे तो जदी देखिबा ऑयल शॉर्टेज पेट्रोल शॉर्टेज गैस शॉर्टेज जो रहउची ताटू अधिक सब माने शॉर्टेज रहिबो लोक जाको मरि जिबे मनरांज खाइति जी आ खाद्य पाइबे नाही सब जिनिस जाको महंगा हे जिवो सब दाम जाति के दो मनरांजी इदि जे जिनिस जरंगरे नील रत्य जी सेमिति अवस्था एबो ए जगत रे एवं जेते बेले सही अवस्था हाड़क जगत गति करिबो सही समय रे एंटी क्राइस्ट से बाहरिबो एवं जेते बेले से निजको प्रकाश करिबो से जगतर समस्या गुडी को कोन करिबो ना समाधान करिबो ओके एबे जदी देखिबा भारतर विषय जदी देखिबा धर्म विरुद्ध रे धर्म जाउची एवं सब आड़े सब संकट होउची सब आड़े विभिन्न प्रकार विषय घटुची सेते बेले से कोन आसी कोन कहिबो नाइ हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदर एंड ब्रदर क्रिश्चियन एंड हिंदू ब्रदर एंड ब्रदर माने सब विषय से समाधान करिबो जेते बेले से समाधान करिबो सब बेले माने सब विषय जेते बेले से समाधान करिबो काहे कि लोके माने ताहाको सपोर्ट करिबे नाही why people will not support him मनरांजी सब प्रेसिडेंट माने देशर प्रेसिडेंट माने से माने कौन करिवे ना ताको सपोर्ट करिवे दे विल सपोर्ट हिम नहीं एटा सपोर्ट जी आमे तम सहित होछु आमे तम सहित फ्रेंडशिप करिया पन चाहि आम चाहूछु लेट अस हैव यू नो कवरेंट विथ यू एमिति से माने एंटी क्राइस्ट सहित समस्ते जड़ित हेबे ऑल दे विल जॉइन विथ एंटी क्राइस्ट ख्रीष्टानी सहित समस्ते जड़ित हेबे जदि आज्ञा
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ଗୋଲ୍ ଏବେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି WWCC ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜଗତକୁ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଦିଗରେ ଭଲ ହାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରେ ଆସିକି ଯଦି ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ ଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଧରିକି ଯଦି ଆସିବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ ନାହିଁ why people they will not welcome him ଯଦି ଆସିକି କହିବ ଦାରିଦ୍ରର ସମାପ୍ତି no poverty year after I will solve all this problem କିଏ ବି ଦାରିଦ୍ରରେ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ ଯଦି କହିବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆସିକି ଯଦି ସେ କହିବ ଜିରୋ ହଙ୍ଗର କ୍ଷୁଧା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଯଦି ସେ କହିବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆସିକି ସେ କହିବ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ବିଂ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ପ୍ରି କରିବି ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ରଖିବ ସେହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କି ନିଚ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମୁଁ ସମାନ କରିବି ଯଦି ସେ କହିବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ୱାଟର ଭଲ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଗୁଡ୍ ୱାଟର ଏବେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରୁ ଡିସାଣ୍ଡମ୍ ପୁରା ଡାନ୍ ମାତ ଠେଙ୍କି ସବୁ ଯେମିତି ଆଇଲେ ନମେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ଏବେ ସେମାନେ ରନଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଜଳ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ସେ କରିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଶସ୍ତା ଓ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ କହୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କେତେ ଭୋଲ୍ଟ ମୁଁ ଫ୍ରି ଦେବି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିଥିବା ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ ଆଉ ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବା ସେ ସେଇ ବିଷୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଣିବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଶିଳ୍ପ ନବୀନତା ଓ ପାଇପ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି ୟେସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟ ଯଦି ସେ କହିବ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଠି କରିବି ଭଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମୁଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିବି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଜବ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଯଦି ସେ କହିବ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ ହେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ 11 ନମ୍ବରରେ ସ୍ଥାୟୀ ସହର ଓ ସମୁଦାୟ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଭୋଗ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜଳ ତଳରେ ଜୀବନ ଭୂମି ଉପରେ ଜୀବନ ମାନେ ସବୁ ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିବେଶ ସବୁ ମୁଁ ରିସେଟ୍ କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନେରୀ ମାନେ I will manage all this ecosystem ବୋଲି ସେ କହିବ
ए प्रकार माने जस्ट मैं एग्जांपल दूची एमिति केतेक एजेंडा धरिकी से आसीबो एवं से बाहरिबो केवल सेतिकी नुह शांति न्याय ओ शक्तिशाली प्रतिष्ठा से करिबो धर्म विरोध धर्म जहाँ अन्याय होइतिबो से समस्त विषय से कौन करिबो ना से दूर करिबो एवं शांति स्थापन करिबो एवं केवल सेतिकी नुह पार्टनरशिप फॉर द गोल समस्त रिलीजन मानक सहित देश देश मानक मध्य से कौन करिबो ना पार्टनरशिप करइबो एवं मित्र से स्थापन करिबो एवं से राजत्व करिबो एवं एमिति माने कौन कहती खनम्बरी नेगो tak gamai खनम्बरी एंगाने nama government बिगड़ एजेंडा पांगले बिगड़ proposal पांगले मनरंजा dong itayo blingaji tigoy unayam anang jerang den antichrist बिगड़ एजेंडा पांगले मनरंजा dong anani itayo blinge dajari na manranji dirtinji uga enelat ber angajak namdang lebih nati ihinasan kenati jabin jati gamle kudu manranji jatji doangan te jatji jari te nagamle aninji itina metji semano ko nijo mundo upre bosai ki semane kon koribe na o krain mainde bangsa gamtji 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ उत्तम भाव से शासन करिब लोकमानक मनरे से कौन करिब ना राजत्व करिब लोकमानक मनरे से राजत्व करिब 3.5 वर्ष बा 3 वर्ष 6 मास पर्यंत से मानक मनरे से राजत्व करिब किंतु 3.5 वर्ष परे 3 वर्ष 6 मास परे कौन करिब निजर रूप से परिवर्तन करिब से कौन कहिब जदि मो सहित जिते मु तो एबे सब विषय मु रिसेट करूची सब विषय मु समाधान कली एवं मो द्वारा आपण माने समस्ते बेनिफिट पाउचंती तो मोर भी केतेक रूल एंड रेगुलेशन जहाँ मु स्थापन करिबी इतिन तजेन अब्राहिम बिरन इतिन तजेन लुम्बगाम तबिन कुना तांबिन आमान नेबे सनाई सग्यामते बुदिन एंटी क्राइस्ट nye serga bidating itin labam delbin sanayaman delbin denam jenang den nye itin titin ti rule and regulation nye sabjatai itin titin ti nye sabjatai kanati ambin aman nebe sanai sayam sei samoy re kon koribo na 666 number se bar koribo 666 number se bar koribo jete bele 666 number se bar koribo आ उपाय शून्य अनेक लोक माने ग्रहण करेंगे अनेक लोक माने ग्रहण करेंगे ना जी माने ग्रहण करेंगे ना से मानक कौन है ना हत्या करा जीवो दे विल बी स्लेन दे विल बी किल ku nomor batin sabi oraran solte am boga nyidai gam nenden ku nomboran batti sabiyan deben dete boga am tintai gam nenden ku nomor bat deben deti boga ka banyak kon dekute nai galan benden dekute nai kan orar ke dekute nai galan benden pura nomor bat tin le sobian le anya ne besnai sai sei somore cashless society hebo ebe ju paisa me gonu chu 100 टंका 200 टंका ebe gonu chu sei somore re pede ceiling le lebu na dekwe kagoj lebu na dekwe सब cashless society hebo सब number द्वारा सब function hebo सब नंबर द्वारा फंक्शन हेबो सतंग नंबर बाती सब बजे नळार कन्या देन प्रायम लेगन जते बेले से प्रकार एबो आइगना हमर 666 नंबर ग्रहण करिबे नाही आई एम बी कंसरिंग 666 नंबर जैन अमन राजी से मानकर ए जगत रे रहिबा पई अधिकार नथिबो एंगाले आईडी कार्डन मंगबाल दकुlen dan barat to desa naman rak gam ala anak madna delang ne eti goy 666 nomor kunan ayam lengan eti goy nan dungan dete do kuna nomor na batale de pun bende de tanam beri orang ringan tiki ayam lengan tanang ada dete
ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଡ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏସବୁ ବିଷୟ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ରେପଚର ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ୱିତର ସମୟ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। Boga allen rapture ring yirbenden jadi tin gam lekana tolen negit be boga allen rapture derainden pede 7 ବର୍ଷ ଇଦିନ୍ତି ମୁଆ କ୍ଲେଶ ସମୟ ହେବ ଦିଦି ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଦତିତି ବାସୁ ବିନାସନ୍ ओडे कुन आयम लेगन देखुन बिनासन पेदे बहुत कलकली टाइडे लंगने इतना सन गामनेंden गुलजी मिनिम लेगन इतिंती सोड़ा कनल कलन देती कुनाती सोनमन ओडे एंटी क्राइस्ट लूसीफर बाती कुन आयमन अनप न्यानन देती दोकुन आयम लेगन करा लोगे मेंग बिनासन ओडे देखुन बिनासन जनंग den कलकली टाइडे लंगने माने अवश्य से 7 ବର୍ଷ मुआ क्लेश समय रे परित्राण भी आमाने पाहिबा माने परित्राण भी सेठी थिबो किंतु 100% रु शतकड़ा 100 भागरु वे तो 1% नले 2% लोक माने सेठी सर्वाइव करिवे किंतु अधिकांश लोक माने अधिकांश विश्वासी माने सेठी सर्वाइव करि परिबे नाही से माने तो इथिंग अप जी एंटी क्राइस्ट रो संख्या एंटी क्राइस्ट को से माने विश्वास करिवे से माने अनुगमन करिवे एमिति रही अछि दोकुना अंतिना सिन करा लगी एकितुना बांत जी दंग बिन गलबिना श्री सुमताई अल्लेन कुन आयामी रंगलोय नामंग अल्लेन रेप्चर रिंग आयर तीन पदेंगाती आयर बगांत आयर तीन पदेक बंश गांताई ओडलन आयर भी सनाई सई boga yirbinden jadi tin gamne kenal kenalan ginda nerap TV next page देखा जाऊँ कि तियांगम antichrist आइन दुंगते नाई peace initiative माने आनिन सनप यून पांगले आनिन दुंगते नाई तो सनप यून आनिन पांगले दुंगते नाई there will be a global acceptance gamne brick orar naman raji आनिन dong जात जी karena bir najinya kaya ki bir nayang Daniel pustaka 8 अध्याय 25 रे लेखा जाय अछि माने से शांति दरिकी से आनिबो ताहा परे द्वितीय रे समस्त लोक माने विश्वर लोक माने कोन करिवे ना ग्रहण करिवे सेही विषय कोडी लेखा जाय अछि रेवलेशन तार 13 अध्याय 3 पद रे लेखा जाय अछि कते सुड जंतु नसे रे आबिर ने देखु क्रालोगी 13 प्रकाशित वाक्य 13 जदि देखिबा कुनाते क्रालोगे एंटी क्राइस्ट आक्रम तमन आबिर नाज गते एनी दंडे लेकनी प्रकाशित 13 अध्याय रे केवल सेति ही नु जेते बेले समस्त लोक माने ग्रहण करिवे ना से कोन करिवे ना शांति स्थापन करिवे केमिति स्थापन करिवे दानिएल पुस्तक तार 9 अध्याय 27 पद रे जदि देखिबे ए परि लेखा जाय he will confirm a covenant with many for 1:7 he will confirm a covenant माने से माने कोन करिवो ना गुटे नियम स्थापन करिवो से लोक मानक सहित केवल सेति कि नियम स्थापन कला परे से कोन करिवो ना सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी लोक मानक से सुरक्षा देबो ताहा परे लोक मानक से कोन करिवो ना धन संपत्ति रे से समृद्धि कराइबो ता परे सबु हेला परे से कोन करिवो ना निजर असल सेहरा से कोन करिवो धीरे धीरे से प्रकाश करिवो केबे प्रकाश करिवो एटी देखंतो हां 3 वर्ष 6 मास 3 वर्ष 6 मास नंग क्रालोगी एंटी क्राइस्ट आरिन मनराजा dong prepare mete जगत को langga biren bati मनराजा dong itinap mete na ani namang bang sabi manran pang te dangan ti sabi manran ai dong angat sabi manran ai dong bisbas koribe angat kudem manran ai dong dirtinji kraloge kuni 3.5 वर्ष आधगो दिन आयम फ्रांग दिन आयम लेगन से कौन करिबो ना निजर रियल कलर को से कौन करिबो
ନା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତେନେ ଡାନିଏଲ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯେଉଁ ଶୁକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ନିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବ ସେଟା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ he will break the covenant yang covenant nami galam to balle muslim anjido judi maranji kanni jerusalem mondiram wat grundeli puna alabo sala rodilende kotinji rodilende kotinji ele ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିବ କାନି 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନା ଜୁରି ମରଞ୍ଜିତ ତ ମୁସଲିମ ଆମେ ଆରୋଡ଼ିତେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମସଜିଦ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ଜୁଦି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି କହିବ ବାଗୁନ ମସଜିଦ୍ କାନି ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମ ଗନୁନ ଦେତେ the body natin de ke 3.5 ବର୍ଷ ଆଗାଁ ତାକୁ ତେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ନା kani antichrist nyen dong nyen sining ba nyen na Allah gamdam tin nyenin na masian gamdam tin nyenin na ramon gamdam tin nyenin na jisun gamdam tin sabbing dormo lingna akitung ji nyen na gamdam tin do jari tin gamle kani sare basang ligan judi manko mondir re se kon koribo na adharma karya koribo ke kani kristari se adharma karya koribo engale aboy rajan kani puratana niyom nutana niyom puratana niyom ligan nutana niyom ligan atharandi ligan idin ti ondokaro juga boli ko jai achi kun ayam ligan aboy rajan Antiochus aboy rajan de kulin anin rajan itina me tingam den anin judi maran jampara tengahin etigoi se birudo karjo se kola ele itil meeting gamlen den kana Antiochus khambunam pangam pangle Jerusalem lingan Jerusalem mondiro ban Jerusalem sarebasing lingan la itina meeting kubetin ore anin titi khambunam itin kaidetin kaile kubetin butin Antiochus ele judi mananko hanusare khambunam aboy ଅଶୁଚି ପଶୁ ele ଅଶୁଚି ପଶୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଧ କରାଗଲା ସେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ ତ ଠିକ ତେଂ ଜୁଡ଼ି ମରନ୍ ଜମଲ ରଖିତ ଜି କ୍ରାନିନ୍ ମସିଆନ୍ତି ateng musliman jata gam tuji kanina tallale gam tuji jetu aninji kan jihad upre semane विश्वास करूचंती jihad upre semane विश्वास करूचंती semane antichrist को semane बहुत सपोर्ट करिवे किंतु ज्योति माने सेति semane को चेता पसिबो द क्रिस्टो मरि जन मतजी दजिंग तामन रजन मतजी ता परे कनी 3.5 वर्ष बा 3 वर्ष 6 मास परे तार रूप हिमिति जगत रे प्रकाश करिवो जे माने साधु मानकु क्रिश्चियन लोक मानकु जिउदी मानकु एमिति धारणा करिवो बहुत धारणा करिवो कनम्बरी सो देयर विल बी ए ग्रेट ट्रिबुलेशन God's people will be persecuted God's people will be killed God's people will be tortured कनम्बरी kunayam legan dete अतिरा सर कितु ना बांता जी आमाने निजको समीक्षा करिबा को पड़िबो आमाने सही क्लेशो देगी जीवाना अंतापुर बल्लेन रेप्चर लेगन आयरबा बगालन रेप्चर लेगन यरबे पेदे कना जागा लेगन अडुलरे अलेन रप्ती बे बगा को तडुल बिंदेन कना दिने खलखल आयम लेगन कोती लेगन अलेन दिरना लिंग ताई दकोलंग नोड दकोलंग बहुत कलकल बगा Antichrist langga boy agenda proposal tangai tidak nugai dikna agenda dikna proposal langga proposal apang tayat jawaban ke mai ajaba pada titik tegam bentasan kuna akanan kaliran yirena mang allen jisu nampara jisu na angati orang angati surap kampen peden deti kuna ayam lingan allen tungar yang lingan air binasan len air bagoy ba dokani tungar yang lingan
द रैप्चर केबे गठिबो पेदे आतें मनरा जगाम तजी रैप्चर डिसेंबर रे गठिबो नेक्स्ट ईयर रे गठिबो रैप्चर आसंता वर्ष रे नाइ रैप्चर केबे गठिबा माने जानि ना हूं वे तो 10 घंटा पर भी हेई पारे कि बियो पर देती ओडे 2 मिनिट पर आती के देती पेटकन पर आकला सा तकुर ना आधा कुत बिनाती के देती हम माने जानि पारिबा नाही माने ना गलंबे बिदा माने प्रस्तुत हेई के रहबा को पड़िबो कितु नम ये राज जनम देती बियो ये राज जनम देती न्यार ने ये राज जनम देती मिनिमम तो ये राज जनम देती गलजमिन माती के ये राज जनम देती मु प्रस्तुत अछि बुली हम माने निजो को कोन करबा को पड़िबो निजो को माने कंफर्म करबा को पड़िबो वी हैव टू कंफर्म आवरसेल्फ तेल करी प्रभु को लोक माने आम माने सेई महाक्लेश समय रे महाक्लेश समय भितर जीवाई आम मैंने चेष्टा करवा ना ता पूर्वर आम मैंने रैप्चर होगापी आम मैंने कौन करवा प्रयास करवा एंड आपण मैंने देखु पेदे आंटी क्राइस्ट यांग मानी से स्ट्रांगली हेबो राजनीति क्षेत्र में तार हाथ थी धर्म रे तार हाथ थी अर्थनीति रे तार हाथ थी एवं समाज रे तार हाथ थी एवं विश्व रे तार हाथ थी सबु जगह तार हाथ थी एटी रेफरेंस भी आपण मानक सम्मुख रे स्क्रीन रे मु डिस्प्ले कली केमिति से राजनीति रे तार हाथ थी हाउ ही विल इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स पुरा गुड वन रेफरेंस जन थिंगलाई do yang kam dormo lingan jang ain asing koti patlute ore ain asing koti connection dakuti ore ain sabbin jaga ni yang mani connection dakuti kuna kanjang sel jang reference tilai do economically mane authority re madhya tar mane kon kori mane tar अस्त्र रहिबो सबु से कंट्रोल करिबो एवं सोसाइटी रे मध्य तार अस्त्र दिबो सबु से कंट्रोल करिबो एवं विश्व रे मध्य सबु जगह रे तार अस्त्र दिबो आपण कोटी भी लुचि पारिबे नाही तांकर हाथ सबु थिबो एबे देखंतु एबे टेक्नोलॉजी रो जुग एबे 5G रो जुग बाबंतु सेही समय रे यांगम 10G होरे 20G यिरता कुनायम लेगन यांगम पंग यांगम टावर यांगम आई यांगम आसिम यिरता हमने कहि पारिबा नाही मनोरंजन यांगम आई साहित्य जी हमने कहि पारिबा नाही एबे टेक्नोलॉजी रो जुग नमायम लिंग डिग्नम्बरी टेक्नोलॉजी काम करूची तो भाबंतु सही समय रे ट्रिब्युलेशन समय रे केमिति टेक्नोलॉजी काम करू नथिबो तो प्रभुंकर लोक माने लेट अस एग्जामाइन आवरसेल्फ निजको आम माने समीक्षा करबा को पड़िबो अंतिनासन रेवलेशन तार 2 अध्याय 10 पद रे लेखा जाय अछि बी फेथफुल अंटिल द डेथ एंड आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ ओके किन होता है बी फेथफुल अंटिल द डेथ एंड देन आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ आम माने शेष पर्यंत आम मैंने विश्वास रहा पड़ो कारण सदाप्रभु आम मान जीवनर मुकुट रखी अच्छा से आम मान जीवनर मुकुट देवाई से चाहूँगी तो ये 7 वर्ष शेष है ना कौन है ना आर्मेगेडन युद्ध है आर्मेगेडन युद्ध केमिति हेबो से विषय मु नेक्स्ट क्लास रे मु कहबी एवं आर्मेगेडन युद्ध यांगम देती वांसरिंग देती इतिनासन देती कुनाबिरना जी nyenti kitin dirga dongbin galambin yetutin okay so may God bless you one and all thank you so much for coming अपन माने धैर्यर सहित क्लास रे बसी चंती प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु एंड देन आपण माने विभिन्न स्कूल रे विभिन्न जगार शिक्षा दौरान तथापि आपण मैंने यही छोट प्लाटफर्म रे आसिक प्रभुंर वाक्य शुणुंट बहुत बड़ विषय एंड देन मे गॉड यूज यू माइटली एंड प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु
एमितिया प्रभु आपको इन्स्पायर करंतु प्रभुंकर वाक्य शिखा निमंते सो गॉड ब्लेस यू वन एंड ऑल थैंक यू सो हैंड ओवर टू द होस्ट थैंक यू सर अति उत्तम भाव आमको आउ एंटीक्राइस्ट विषय आमको अति उत्तम भाव बुझे धन्यवाद होची आईपरी आगामी दिन में कंटिन्यू करंतु आउ वास्तव में आमने जिते जन भी अटेंड कर विश्वास करे समस्त भी समस्त को भी कहे कि